ale min ye gesedalaw ka tɔn o ɲɛma ye ni o ye RPM ani gesedalaw u ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kɔnɔla la a yirala k'a fɔ ko u k'u labɛn u kunkolo o kɔnɔla la k'u labɛn u kunkolo kɔnɔ ko ka bɛn ni waati natɔw olu kɛlɛw ye kɛlɛ wɛrɛ tɛ fɛn min ye kalata minnu bɛ nalen k'u k'u labɛn ni ka olu kɔnɔ maire kalata député kalata fo ka taa se jamana ɲɛmaa kalata ma ko tiɲɛ don fɛn min ye mina a da jɛgɛnna u bolo ko nka ko a ma bɔn wulikajɔ ko o ka kɛ gesedala bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na o bɛ ka fɛn min ɲini o bɛ se ka sabati u bolola la Bakari Tireta a ka kumaw u y'o yira n'an bɔra ye i b'a ye k'a fɔ francophonie ni o ye jamanaw ye jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu nanzarakan kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransikan o bɛ fɔ yɔrɔ minnu na n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ka sariyaw an'u ka bɛnkanw kɔnɔ tɔn sigikan o b'a jira k'a fɔ ko ni coup d'etat kɛra jamana min na ko coup d'etat ko fɛn haramuyalen don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko coup d'etat kɛra yɔrɔ min na olu bɛ jɛ ni ka o tɔn ka o jamana ko o bɔ u ka tɔn na walima u ka jamana a da tɛ don tɔn kumaw la kumasɛbɛw la u y'a jira k'a fɔ ko binkani min walima coup d'etat min ye an ka jamana sɔrɔ waati tɛmɛnenw na o kɛra sababu ye n'u ye an ka baaraw ɲɔngiri ka bɔ u ka tɔn na u y'a jira novembre kalo tile 4 ani tile 5 tɛmɛnen k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko président sigira gouvernement sigira an bɛ ka bilasira ɲuman kan ko an bisimila francophonie o tɔn kɔnɔ. Sekum Mayiga ni ale ye a bɛ fɔ min ma Kuluba ale kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ a bolo waati la Sekum Mayiga kunnafonidila don ka maaw hakili lajigi k'a fɔ le tigre ale dɔgɔkɛ don a y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko président o sugantira septembre kalo tile 25 ko premier ministre ko o fɛnɛ sugantira ka bɛn ni septembre kalo tile 27 ye ko kabini o kɛra kana se bi ma a ye fɔ fɛn min ma ko CNT Conseil national de la transition ko an bɛ ka o kɔnɔ ko nka ko yan'o cɛ ko kuma kɔni bɛ ka kɛ dɔɔni kuma bɛ ka kɛ nka kan o tɛ ka kɔrɔta n'a ye ko yanni o cɛ ko fana ko kunkolo 9nan ko o tigɛra ko ɲɔnɔnkaw ko olu kɔni bɛ ka bɛn o ma kɔnɔ Sekum Bube Mayiga ale ka kuma don jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ale denkɛ filanan ni o ye Buba ye a fa tɔgɔ ma Boubacar kɔni Boubacar ye foli ni tanuni ko o lase maaw ma maa minnu kɛra sababu ye ni ka nɔgɔya don ale ka minɛli la a ka lasogoni na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye gɛrɛntɛ kun taa bɛ ka siri a la yanni a fa ka na a kɔni ko ale nisɔndiyara ko sabula an bɛ don min na ko bi ko a ka téléphone n'o y'a ka welelikɛla ye ko o dira a ma a bɛ se ka weleli kɛ a sago la ko a nisɔndiyara o la Buba ka kuma don kunnafoni di semaine aujourd'hui a jira k'a fɔ Nusar Jangine Terkɛ ko a bɛ sɔn ka kɛ APJ a directeur général ye Jangine Terkɛ Nusar le Fonds africain pour le développement FAD o ɲɛmaa don non ni an terkɛ ye c'est pas Jangine c'est pas notre ami bon c'est mon ami si c'est pas ton ami c'est mon ami. Voilà, il y a c'est mon ami. C'est ton non, c'est mon ami. C'est ton ami. Voilà. De très longue date. Donc il est pressenti quoi. Il est pressenti. Être le directeur. Aussi il est pressenti
Donc, Noussar. c'est notre ami. Ton ami. Voilà, bon, c'est mon ami. Ouais. Voilà, s'il est pressenti, T'es magique à tirer à l'argent. s'il est pressenti, donc, rien. C'est au mot que vous Ah, tabarakallah. Hein? Bonjour, Homo est pris aujourd'hui. Homo est pris aujourd'hui. Il a invectivé son propre Homo. Homo. Ah, Nafiu, Mouchakne, Kalasem, Homo la folle. Hein? Il va. Non, quel est le mania? Nafiu. Voilà, Homo ont ton prix. Non, il mania. Te voilà dans les chagrins. Hein? Bon, regarde, maintenant, tu es pentadé comme ça. Que les coqs et la pintade n'ont rien en commun. Mais ils partagent le même chagrin les jours de la fête. Ça, c'est Tu as clair. fouetté toi là. Ça, c'est clair. Oh, à côté de Noussar. oh, Noussar, jangane ayirala k'a fɔ ko Noussar ale min ye parti fadi o ɲɛmaa ye O ɲɛmaa don. ko donna nataw la k'a bɛ sɔn ka kɛ APJ agence pour la promotion de l'emploi des jeunes k'a bɛ sɔn ka kɛ o ɲɛmaa ye ko sabula ko n'i ye kow ta k'a lajɛ A lajɛ. Noussar yɛrɛ maa don maa kologirin don wulikajɔ caman a y'o kɛ A b'o kɛ dɛ. maa don maa min kunkolo o bɛ a kan da la Ɔwɔ. sariya tigilama don a bɛ baara kɛ cabinet la a bɛ fɔ min ma ko global partenaire nin ye lamɛrikɛnw ta ye O ye labɛnnikɛnw ta ye. o de la kuma caman a bɛ to ka taa Ameriki jamana kɔnɔ a ko ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ baara kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ fɔ a ma ten global partenaire janginɛ ko Noussar ani maa min ye teri ye k'o de ye ministre ye bi a bɛ fɔ min ma ministre de l'emploi Mohamed Saliya Touré Mohamed Saliya Touré ko kabini ale kɔni taara k'a ka bureau ko o kɔni kelen don denmisɛnw ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la M5 denmisɛnw Sifinw hɔn. ko a ka bureau bɛ ɲini ka kɛ ɔzɔngɛrɛn Ah? Les grains doigts. k'a ka bureau bɛ ɲini ka kɛ M5 denmisɛnw ka gɛrɛn ye ko wa fana ko a kɔni bɛ ka promesse ta o a bɛ k'a ta u ye Jɔn ka taa? Mohamed Saliya Salia kɛ. An ka taa. a bɛ ka promesse ta promesse tɛ layidu ye O don. k'a bɛ ka promesse ta u ye cogo min na a bɛ nafolo a di cogo ka gɛlɛn dɔɔnin parce que Ayi dɛ. on zɔn ami quoi Ayi, 11 ans min t'a la. Eh, 11 ans fɔ togo. 11 fois comme 11 sɛbɛn. Voilà. Fɔ togo. Ami ko t'a la bilen. layidu kɔni ko a bɛ ka taa Mohamed Saliya a bɛ ka a bɛ dun to ne nɔfɛ ta An b'i kɔ dɛ. I teri de don, an teri tɛ. Teriya tɛ tiɲɛ fɔ sa. A fɔ an ka taa. A fɔ. d'ailleurs mon ami c'est pas ton ami N tɛ pas mon ami. mon ennemi c'est ton ennemi C'est son ami. ah j'avoue c'est pas ton ennemi C'est son ami. a fɔ mon ami c'est pas ton ami donc mon ennemi c'est ton ennemi C'est son ami. mon ennemi C'est son ami. ah bah Clément. C'est ton ami? I terikɛ don wa? akai Boulevard. jangne A bɛ minɛ tugun i k'a to i bari. jangne Bravo. Tes ans. Mu cɛ ni ma ɲi bi ma. a yirala k'a fɔ ko bɛ nin cogo in de la ko layidu ko Mohamed Saliya Touré ko a na kɛ ka a ta Noussar ye k'a fɔ ko n b'i kɛ APJ a ɲɛmaa ye a directeur général ye ko n'i dun ye ko ta ka lajɛ ko Yaya Dawu ko ale de ye APJ a directeur ye an bɛ don min na i ko bi ko a fɔra ko o place ko o menacelenba don ko sabula ko Noussar k'a bɛ sɔn ka kɛ o ɲɛmaa ye ko n'i ye kow fana ta ni ka a lajɛ halisa a lajɛ cogo la A lajɛ. i b'a ye k'a fɔ Yaya Dawu k'a nana k'a tɛ san kelen bɔ nka san kelen kɔnɔ k'a ye baara min kɛ ko a dagosi ka bon ko fo ka taa fɔ a to ten A baara nɔ ka ɲi. a baara nɔ ko a ka ɲi fo ka taa fɔ a to ten ko yala ko u bɛna o fana ye denmisɛnnin ye funankɛnin don k'u bɛna Yaya Dawu lawuli ko ka a ɲɔgɔnna denmisɛnnin dɔ sigi a nɔ la wa ɲininkali to min a gulonnen a tora
ko ne nuzar ko nta ka lajɛ ko maa dɔ maa min ka wuli ka jɔ a barika bonyana M5 ko la janko Laji Burama Sebenikɔrɔ Famakɔrɔ o gɛnni na ni ka bɔ Masagolo kan kuma tɛ on a ajouté Diagne Hein? on a ajouté fais attention à c'est mes amis Nuzara. même Salia c'est mes amis Ah, Brahma. Amingo de Maligo la Blengwe. oh Sumugo ya tala. oh Adobe. ni bɛ kuma sa kuma Na ko me to ga munani. oh Na be se ka doke. oh Kana ke grengo e koni. oh Sabula iyere mu fo. An ye kilela duna jado la. a yɛrɛ y'a sɔrɔ ministre ma kɛ dɛ Ye wasa. ayi Eh, ayi n'a y'a sɔrɔ ministre ma kɛ mo kilela du ɲɔgɔn fɛ. awɔ mais y'a sɔrɔ ministre ma kɛ Patron ma kɛ. ayi o fotokɔrɔ de ko ye Comme Nuzar ko transition ko a b'u dɛmɛ. ɔhɔn K'a bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ n'i fɛnɛ mɛnna kɛrɛfɛ n'i ma bila faso baara la n'i taara ka bila a la i fɛnɛ i b'i ka prévu de yira comme a ma deli Nuzar ma mɛn kɛrɛfɛ koyi c'est un jeune a ma deli ka bila a la o a ma deli ka foroba baara kɛ fɔ n'a bilala C'est la n'a bilala la a fɛnɛ bɛna ye parce que jamana in tɔ kɛr'o de ni mun bilala mun na i nɔ bɛ ye donc n'i nɔ yera comme a fɔra de k'a bɛna k'a ye k'a bɛ sɔn a bɛ sɔn pressenti il est pressenti voilà donc n'a kɛra ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ta fanga d'a ma yarabi awɔ kuma tɛ nin ye Cheikh Mas ma bat ne bolo nin na mun bɛ se mun na o ka bila o la dɔrɔn a banna ne bɛ se k'o de fɔ Tari Oui, vraiment. est-ce que e ma deli ka interviewer yan Bien sûr. voilà Oh, ça ne montre pas que c'est mon ami. Hein. ayi bon c'est mon ami Voilà, moi c'est j'assume mon ami. Il n'y a j'assume. pas d'amitié. Ah, ouais, C'est-à-dire moi, ceux j'assume, qui étaient j'assume. là, ni Non, minnu non, kɛra moi, sababu ye j'assume. ka c'est un terrain b'a ka parti la moi j'assume n terikɛ c'est mon bɛ ami yen Makanaki bɛ yen j'assume voilà, s'ils se sont plaignés de Makanaki il est de front e jangi ne jɔ sa Tari ka ta fɔ Tari ɔhɔn Tari ko fɛn t'ale bolo Tari fɛn tɛ bolo ayi ne tun bɛna min fara ka Jaginɛ n'a ma ɲɛ u ye wulikajɔ caman kɛ ka majɛ caman sɔrɔ fanga tɛmɛnen na ni i yɛrɛ bolo nana bila la on espère que nɔ caman bɛ y'a la jeunes ka emploi ko an'u ka projet ko wa kɔni fɔra sa fɔra ko emploi ma créer on espère que caman bɛna bɔ chômage la les jeunes il est jeune il est dynamique il est son ministre est jeune non il est jeune dynamique compétent intellectuel o jeunes fana caman bɛ yen e de bɛ ka qualification bɛɛ fɔ non mais il est non on a intègre qu'à le voir au Jaginɛ ni kɔni kumara kɔni Mali in kɔnɔ yan bilen il est intègre bɛɛ ka kumakan bɛ yan koyi et puis jamana in ka d'a ye jamana in ka di Nuzar ye kosɛbɛ jamana in ka d'a ye baasi tɛ jamana in ka d'a ye an ka taa c'est notre an ka ami taa c'est notre ami Ala ka waɲa ɲɛ c'est notre ami n'an tɛmɛna ni kibaruyaw ye fɛn min ye Asimi Koyita le vice-président o don vice-présidence ko a ye a ka quartier général n'o ye a ka QG ko o jabala o kɛra fan min ye sa o de ye Kuluba ye Kuluba première dame ale ka bureau kɔfɛ première dame kɔrɔ o tun bɛ bureau min kɔnɔ Kuluba kɛ o bureau yɛrɛ kɔfɛ ko fɛn min ye Asimi Koyita ani a ka baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ka cabinet k'olu kɔni bɛna u bɛna cogo ye u bɛna baara a kɛ a kɛcogo la u yɛlɛmara in yɛrɛ ka ban baara u bɛ k'a kɛ a kɛcogo la cabinet o sigira ka ban baara kɔni o daminɛra taa ni ka seginw olu bɛ ka sabati a bɛ bisimilaliw kɛ yen nɔ ko baara kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ko a daminɛra ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ko CNSP ko e ko o ko a tɔ ɲini ka nɔgɔya CNSP ko o ko o bɛ ɲini ka nɔgɔya sabula Asimi kɔni ale ɲɛsinnen don a ka baara ma n'o ye vice présidence o baara ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamanadenw bɛn'a kan k'a fɔ ko sécurité défense o bɛɛ lajɛlen ka ta ni ka kalifa o la ko o baaraw olu de bɛ sen na a bɛ ka wani olu ye a fana bɛ Kuluba Kuluba fanga so tɛ
Ça, c'est la colline du pouvoir. Moi, je dirais ça, c'est 10 commandements dans les bateaux. Aïe, où t'es bureau clé mon ogui. Bravo, mais pour que faire bureau clé mon ori. Ego tu dis comment? Ça, c'est 10 commandements dans les bateaux. Au croix. Boulevard flagué bateau na. Et bah blanc n'a ne kono. Ah. Et me fait akemi katia. Bravo. Président a dangan de do. Ah, fanga ka di mado isa. Mais et me fait akemi, ni kulubate. Ne kulubate avec mi. Ça c'est la colline du savoir. La colline du pouvoir. Aïwa, au bel va ira. Donc c'est une question de pouvoir. Mais c'est que Bienvenue sur Bamako 24 7 jours sur 7, la radio au Mali. Jenny défensif qu'on est au pouvoir de haut, ça c'est le pouvoir. Chaque fois blâme n'a pas bon, ne vais à blâmer mon kono. Oui, le fait qu'il y avait Koulouba. Moi, je pense que ça ne peut pas poser de problème. C'est un problème. Mais il faut attaramu comme il faut sécurité ko. C'est comme on est nerf qu'on bolo problème parce que jusqu'à présent, il y a problème à couvrir sans faire Alissa. C'est comme Alissa sécurité mais c'est qu'à Sawati. Donc Alissa au tchè sérieux. Au gagnant. Voilà. Jangene. Ate. Ajimia. Aïde. Ajima Fira Kro, Afrique vice-président. Vice-président John. Asimini. Oh. Moi ba. Bon, c'est Vice bala Bashir Bina. Abela Babé Bin. Abela Babé Bin. Otoye. Oui. C'est notre vice-président. Bon. Kamne atigi goni Kuluba. Ni yoro rete ka bisi Kuluba ne bolo ote gelaye quoi. Gelate. Mais Kuluba kadi. Ni ye tile dama ke i ti fɛn ka bɔ yen. Jangene e bɛ ka ɲinɛ sa ko Kuluba quartier bɛ yen. Il y a le quartier Kuluba. Il y a le quartier Kuluba o tɛ yan. Mais là où il est là. Mais e ye mun fɔ nin. Voilà. Jamanakuntigi kɔrɔ. O muso ka bureau. O kɔfɛ. Kɔfɛ. Bureau dɔ de dira a ma yen. O ye palais kɔnɔna de. Ni bureau disponible len do ye pourquoi pas. Voilà. Mais On ça, ne c'est le le fɔ palais. ne ko n ko kojugu tɛ. Kojugu tɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ palais la yen. Ko sanga ni sanga a bɛ se ka wele conseil des ministres la. Sanga ni sanga. N'a jɛra président o tɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna taa a ka cabinet kɔnɔ a bɛɛ jala ma tigɛ fɔlɔ n'u ye baara daminɛ sinon a ka baara kɛ farabu kɔni bɛ yen. Jangene an bɛ taa ɲɛfɛ i tɛna farabu kɛ ngɔri ye k'o don anw sen na walasa baara o kana kɛ. I b'a ye k'a fɔ CNT ale bɛna sigi a tɛna mɛn yɛrɛ. CNT ni o ye conseil national de la transition o min bɛna bulonba o niyɔrɔ o ta. Yanni waati nataw olu cɛ. Ani élection cɛ. O tɛ. O don. Ko o baaraw kɔni a bɛ ka ɲɛbɔ cogo min na a bɛ ka ɲɛbɔ ten. K'a kɛra cogo di. Ko ni charte tun y'a jira k'a fɔ ko CNT CNSP k'olu de bɛna u wasa don CNT ko la. Ni nka a ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ i b'a fɔ charte y'a jira cogo min na ni maaw taara ka ban CNSP de tun kan ka o ko tɔ bɛɛ lajɛlen jalatigɛ k'a dɔn nin tacogo ka ɲi nin tacogo man ɲi a ye nin bɔ a la a ye nin to a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o de tun bɛna kɛ CNSP ko o ko bɛ ka yɔlɔ dɔɔni a bɛ ka yɛlɛ dɔɔni sisan k'a bɛna kɛ cogo di. Ko président Bandaw yɛrɛ ale de bɛna i wasa don a la kuma laban o bɛna to ale yɛrɛ de bolo ko ale ka ko o jalatigɛ. Le dernier mot revient au président. Tabarikala. Le fonds appartient au fondateur. Temiyɔrɔ la an ko ten. Ni te dɔɔni dira bɛɛ ma verre kɔnɔ. A tɔ o bɛ min ye te sigi. O bɛ k'o kun. Le fonds appartient au fondateur. C'est pas ça? Jangene. O tɛ. Bandaw man ka jalatigɛ. A kan ka jalatigɛ. N'a jala tora a bolo. A bɛ to jɔn bolo. Finalement ko le dernier mot l'appartient. C'est le dernier mot l'appartient. Sanfɛ yan. Sanfɛ. Sinon jigɔrɔ. Jangene. Sanfɛla lajɛ sa dugumala in to yen sa. O ma Jangene ye Sumare. Non e ye Sumare yan. Yɔrɔ de bɛ ji jigin kan o ko k'i ka mɔgɔ ka sanfɛ dugumala in to yen. Dugumala in to yen. Voilà.
ale de bɛna ko jala tigɛ voilà quelque chose à ajouter Jagne a ajouté ça Jagne ko sanfɛ ne ko sanfɛ de Jagne ko sanfɛ au fond ya ko là-bas tabarkala Jagne i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni u bɛ minɛ bamanciw fɛ n'a bɛ f'u ma ko otages Jagne ko don ko min ni a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten i b'a ye k'a fɔ maaw de bɛ minɛ kuma ni kuma ni maaw minɛra sa a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko u ka maa minnu fana bɛ an bolo k'an ko olu di an ka falen kɛ donna maa caman olu ka maa caman de bɛ falen anw ka maa kelen maa fila la walima tubabuw olu ka maa kelen maa fila la o bɛ kɛ kuma caman e b'a dɔn tubabu ninnu fana ka kegun dɛ u b'a to u bɛ terroriste ninnu minɛ kuma la u t'u faga u b'u di dɔwɛrɛ tɛ dɛ n'olu taw minɛna a bɛ falen o de don dɛ e b'a ko de yan ne b'a ko ye wa o de don sinon kuma la ninnu bɛ maa mun bɔnɛ u ni na yanni u ka minɛ a fɔ man di de sinon n'i y'u minɛ yɔrɔ min na u ye mun kɛ i b'o k'u la ye i b'u faga yɔrɔ la ka bɔ san 2008 la ka taa bila san 2014 la ko wari min dira walasa terroristes ka se ka otages bila k'a bɛ t'i jɔ dollar wari a miliyɔn 58 ani ɲari hali n'a fɔra ka ca ne o kana bali la n'i y'a converti CFA la kana ni converti ni kan ka chiffre la c'est des milliards hali ni milliard t'an ka chiffre la 58,1 million de dollars de rançon million de dollars e bɛ ko calculer CFA la 58 bɔrɛ masi o tɛ dɔɔni ye koyi 1,58 millions de dollars awɔ a bɛnn'o de ma 58,1 million de dollars 58,1 do Burama i t'a lajɛ ka ɲɛ Burama y'a lajɛ koyi 1,58 58,1 million de dollars y'o falen kan'o falen CFA la de kan'o jate o to yen an ka quartier la banque dɔw bɛ yen n'i y'o falen o la e ko a banque tɛ datugu a tɛ sɔrɔ a la a tɛ sɔrɔ a la yɛrɛ a tɛ sɔrɔ a ko kɔni filɛ nin ye a tɛ sɔrɔ dɛ tɛ sɔrɔ dɛ n'o b'i bolo i i bɛ taa BCEAO la i bɛ taa ɲɛnabɔ yen i tɛ se ka sigi n'o ye dɛ a ko filɛ nin ye Faransi ye dɔ di Amérique ye dɔ di ala an yɛrɛ ka jamana an bɛɛ ye dɔ di pour que a baaraw bɛ se ka kɛ a kɛcogo la Italie ye dɔ di Italie fana ye dɔ di tout le monde bɛɛ contribuera Espagne ye dɔ di o bɛ kɛ sababu ye Al-Qaïda olu b'u yɛrɛ renforcer k'u yɛrɛ kɔkɔ ka sɔrɔ ka na anw kama tugun ka citernes san ka minɛnw san ka marifakisɛw san ka balow san ka tila ka segin ka na an kama tugun an yɛrɛ ka wari la ala ka nɔgɔya kɛ a bɛ bɛn ko fasoden caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko yala ko coup d'état de kɛra wa coup d'état ma kɛ hali bi wa kunnafoni di sɛbɛn nouvelle libération a ye o ɲininkali ko o kɛ a yɛrɛ la ko fɛn min ye Laji Burama Sɛbɛnnikɔrɔ Faamakɔrɔ uti kalo tile 18 a siyɔrɔ o falenna ka a dɛbɛn ni ka taa n'a ye Katikaw fɛ yen ka tila ka a labila ko a ka taa a yɛrɛ furakɛ ko o waatinin kama ko maa caman kɔni bɛ yen ko olu y'u senfa n'o ye fangakɔrɔ maaw ye dɔw ko nin kɔni ye wulikajɔ daminɛlen ye dɔw y'u bolo da u kun ko wonba den dɔw y'u denw labɔ dɔw y'u musow labɔ bɛɛ ka taa i ka fan ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ i kunna minɛn na a kɛra ten ko tile 2 tile 3 jamana ɲɛmaa a seginna ka na fɛn min ye faso kɔnɔ a seginnen kɔ ka na k'i b'a ye k'a fɔ ko a bisimilara a yɛrɛ ye président min bɛ yen sisan ko a y'o bisimila ko ka tila ka mawuludu ko k'o kuma fɔ a taara de ya mawuludukɛyɔrɔ ne y'a kibaruya sɔrɔ k'a y'a ɲini cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ k'u k'a to k'ale ka taa mawuludukɛyɔrɔ la n t'a dɔn a kun na taa maa min t'a la ko kɔrɔlen a bɛ taa a taa yɔrɔ ka ca ayi a bɛ taa a taa yɔrɔ ka ca a b'a kun cɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ mɛn ni yɔrɔ bɛɛ sinon yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye laada ko ye dɛ a ye layidu ta yɔrɔ min na ani u tila bɛɛ bɛ taa yen Sumayila bɛ taa yen IBK yɛrɛ bɛ taa yen san dɔ yɛrɛ mawuludu la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu ka bulon yɛrɛ kɔnɔ
ɲɔgɔn fɛ oh o y'a sɔrɔ a bɛ fanga la Sumala ye chef de file de l'opposition o fila yɛrɛ a bɛ n'a fɔ dɔ taara dɔ sɔrɔ yen dɔ taara dɔ sɔrɔ yen ko k'o ye laada ko yɛrɛ ko depuis u fila si ma kɛ mais ne kɔni y'a miiri n ko tan nɔ k'u bɛɛ bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'u ko a ko k'a bɛ taa mawuludikɛyɔrɔ la ne y'a kuma kɛ nkalon mawuludikɛyɔrɔ bon ne ma sɔn a ma n ma sɔn a ma mun na e b'o dɔn bon Janginɛ fɛn fɛnɛ t'a kɔ koyi ayi o tɛ o foyi t'a kɔ ne lamɛn sa ni ma sɔn a ma mun na i b'a dɔn i bɛ ka seli fitini seliba kɛ cogo min na e m'a ye corona ko la wa o corona o banna a ye distance don minɛ ne b'a n'a tun bɛ masque don na tapi kelen da n'a ye masque don a tɛ se ka seli misiriba la a tɛ se ka seli yan yan'a kɔrɔlen fɔ ninnu to yen ayi parce que ni ye kibaruya in sɔrɔ a bɛ tile dama bɔ kabini mawuludi ma se k'a tun bɛna taa n y'a sɔrɔ i terikɛ fɛ sorcier ale y'a fɔ mais ne ma kuma a la mais ne ye nin yɔrɔ de miiri maa min ma sɔn seli yɛrɛ silamɛw ka seli yɛrɛ sefini seliba don mawuludi ye dafalan nin o tɛ donba don o tɛ mais o seliw e ma to k'o kɛyɔrɔ la e bɛ taa mawuludi la cogo di a bɛ seli kɛ o a kɛ a bɛ seli kɛ kuluba kɔrɔlen président bɛ seli kɛ ayi Janginɛ o tɛ jagoya ye dɛ o tɛ jagoya ye dɛ ayi dɛ jagoya tɛ dɛ ayi dɛ seli bɛ taa kɛ misiriba la Janginɛ jagoya tɛ sa misiri min b'i kɛrɛfɛ i ka seli kɛ yen foyi t'a la ayi o tɛ ko jagoya koyi a ma seli sɛbɛnni kɔrɔ i ka quartier misiri ayi sabali n ye a ma seli sɛbɛnni kɔrɔ mun na a ma seli sɛbɛnni kɔrɔ mun na wala i b'a ɲininka o de la sisan n k'a taara seli kuluba de a taara seli dɔ labɛn yen a tun bɛ se ka seli sɛbɛnni kɔrɔ n'a ka gouvernement mɔgɔw ma seli awɔ a tun bɛ se ka seli sɛbɛnni kɔrɔ a ma seli wa Janginɛ k'a fɔ ko misiri ayi a ma seli wa ne min fana ka problème dɔ ne i yɛrɛ e mɔgɔ min sera corona ɲɛ o ka seli kɛ seliba kɛ n'an ka cɛkɔrɔba to yen quoi bon Janginɛ attention e ta mɔ bon n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kumara hali mawuludi ko yɛrɛ la ko maaw kɔni sigalen n'o yɛrɛ la n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko coup d'état o de kɛra ko sabula ko minnu tun y'u denw bila ka taa k'olu denw seginna minnu tun y'u musow bila ka taa musow nana minnu yɛrɛ k'u jɔrɔlen don ko u bɛna minɛ olu yɛrɛ bi yan u bɛ k'u ka taa ni ka segin kɛ lafiya kɔnɔ u ka wariw tun bɛ k'a dun a dun cogo la k'a kɛ i b'a fɔ fanga ko a ma yɛlɛma kunnafoni di semaine nouvelle libération ale ka kɔrɔfɔw don o tɛ yeah Janginɛ i b'a dɔn gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan han quartier min na ko minnu bɛ Faransi kuma min fɔ sa ne kana tɛmɛ nin kan dɛ yɔrɔ jumɛn awɔ i bɛ fɛ ka dɔ fɔ nin na ne bɛ dɔ fɔ kuma b'i bolo fanga k'a ma yɛlɛma dɛ k'a bɛ i n'a fɔ fanga ma yɛlɛma mun y'o kɛ tile bɛ ka bɔ a bɔcogo la a bɛ ka bin a bin cogo la maaw b'u ka taa ni ka segin minnu ye talenw ta olu bɛ k'o dun lafiya la u bɛ k'a dɔn a duncogo la i b'a dɔn mun na mun nana ko yɛlɛma mun b'a baara la a kɛra e de b'a dɔn a ma kɛ o parce que an sigilen bɛ yɔrɔ min na bi fanga in ne de b'a dɔn aw katikaw ni yɛlɛma kɛra ni yɛlɛma ma kɛ e b'a dɔn yɛlɛma kɛra yɛlɛma ma kɛ kana masi ɲininka nin na e yɛrɛ b'a dɔn a lajɛ fɛn bɛɛ b'a cogo la awɔ o de to ɲininkali kɛra o de to ɲininkali ma kɛ wa mɔgɔw ko yalima coup d'état de kɛra wa coup d'état ma kɛ tiɲɛ tɛ Janginɛ ka n'i ka foro dɔ dun ni maa da ye sa ni coup d'état kɛra n'a ma kɛ e de b'a dɔn e de b'a dɔn kuma a kɔni bɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la ko bandɔ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sinon mɔgɔw bɔra mun kama n'i y'a hakili wasi bɛ yen o de ma sɔrɔ o ma sɔrɔ ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn dɛ ni ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn mɔgɔw ko Mali kura mais Mali kura mun ye nin ye kura bɛ se ka dilan ni kɔrɔlen yan kura l'avenir sort du passé a bɛ kɛ tabarikala ni kɔrɔlen minnu tɛmɛna n'i y'olu leçon tiré voilà kura bɛ bɔ a la mais an ta in tiɲɛ na an kana ɲɔgɔn a waɲa man ɲi a ma ɲa a waɲa man ɲi dɛ tabarikala tari bɛ dɔ d'a kan Cheikh c'est bon ok Janginɛ fɛn min ye Faransikaw fɛ maliyɛn minnu bɛ yen u tɔɔrɔlen don degun b'u kan ka sababu kɛ quartier Nina ko ye
o tɛ o yɛrɛ y'a dɔ de ye o y'a dɔ de dɛ o yɛrɛ ye yɛlɛma in dɛ ɔhɔn a ma kɛ yɛrɛ carte nina kun kan ka falen kunkolo de falenna a dɔw y'u ka degun fɔ an ye an ka jɛ k'o lamɛn Alaikum. Mas, me présenter c'est Yakuba Tungara de Palma de Mallorca en Espagne. Akajuguno be Antonio no ya ere de fuga fo Antonio no. Mimi fanyana ayande me. Vraiment ba ka émission na mena. Vraiment emi fo bi passeport ko ni na kola. Akajuguno be tellement que ambeka gele mi passeport ko ni na kola bi. Même misala ta yɛrɛ kan ne ka passeport dati banna n ka résidence dati bannen don o confinement in nana bon ko bilara retard la rendez-vous tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ pour que ka se ka ko dɔw ɲɛnabɔ mais sisan rendez-vous commencera ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni a bɛ ɲini ka tile 15 bɔ sisan ne taara Madrid pour que ka se ka taa n ka nina bɛ n bolo pour que ka se ka n ka passeport renouveler n tatɔ ni sénégalais muso kelen ani sénégalais cɛ kelen an mɔgɔ 3 de taara ɲɔgɔn fɛ mais olu taara même pas 1 heure du temps o y'u ka problème bɛɛ ɲɛnabɔ ka na u ka passeport ɲɛnabɔ ka na et puis fana u ka passeport u bɛ passeport blue ma Palma Espagne Palma ya donc ne min taara nina bɛ n bolo dɛ mais ko erreur dɔ bɛ ne ka o nina na ko fo k'o de rectifier donc u b'o de bila ka taa Bamako donc n'o u y'o corriger Bamako donc on va ficher sur Oluma, on va se reconnaître où il est tourné pour que les gars aient un passeport. Alors que moi je suis embauché donc depuis 2006. Vraiment, ne be rom na san ne kun refule do. Nga passeport dati bana, nga résident nina dati bana. Bon passeport dati mana ban, ça faut nga passeport dati bana, nga résidence dati bana. Bon passeport dati mana ban, résidence c'est ka renouveler tant que ma passeport ta. Bon ni tara ni nina fana ko nina ko erreur do bola ko bo corriger Bamako mais ça va prendre combien de temps ni consul mo ko no consulat mo ko no na vraiment ou te ka kanjo le fonya na quoi ni wele an na ne ka blagata Bamako donc Bamako ka o de be fichi ci kana no e fichi ci kana o de sorgane wole bon ne kon ta donc abena tamunta donc o ref la ta dama tanye bon no fana nana ni tara ka passeport bolo no take o fana ta dama tanye vraiment ne da kono rafula quoi bon ne ka bara c'est à dire ne ka problème chama ne be ga che ngani papier flabé dati banano passeport dati banano résidence dati banano vraiment kono rafule do awaji jamba ndeme abeka émission mi ga aya ke fo nyamugo yore klokata jola quoi vraiment trop c'est trop on en a marre vraiment maliko yere la ni yere sekene ne yere mba fo gonte malide no quoi chavi ba be malide yere penne ke bona quoi vraiment quoi parce que ni ya jamana kera ni njugo latin vraiment c'est dommage santani ko be barakelena ya embaucher lendo na fora ka foko ante gelea mi soro Espagne papier la am do o gelea de soro Mali papier la vraiment am ban ko mi am tan jami ni ame Mali bi ce sont les aventuriers mais amana wili papier ni nante ka papier soro hein ni na ko c'est un problème passeport ko c'est un problème ametami vraiment ayala je aka faraga aka ndeme ala yɛrɛ jati kama aka ndeme quoi c'est temps ye vraiment c'est temps ye dabal temps ye aya ndeme aya ka ala jati kama aka ndeme pour que amese ka boni dinga ngono cogo mina quoi vraiment on en a marre en taro amba fo cogo mina vraiment o de tunu e ba haketo merci beaucoup carte nina ay mako samalla mais europe tatema ko sade ay faal de kayamba mais wati dola ni mo be barola do ba ko no ko ci ko bay ma barake non u ma famu de ci ko bay barake de to roy bara yire de esi kadala biton global nu sa bon tout sa hakedo ani sunyata kitaw al sen zo mo lu to ban la to mo de ni resu mun to be na blay sor la to de la ni resu mun to na blay sor la o to de la o ne hatna europe jamana na fama shite ya non ne ablay sejo la jamana min kono ni yele dro ko malien dro ni nan lakana ma ujate bo quoi ki yidron ko tia une visage malien lakana ma nu ujabe bodi quoi ujabe tke o tanye kelen to ji o jamana tono ma cité europe ya ki bi bo afrique inna na tukula ñeno bu bolo bu ka mana da ñele no mun tara visa la de anga ta visa la de anga ta sanve sira fe de anga ta du mo sira fa abek ni brama inna na ji jugoro inna na ji sanve o inna na avion no itamale sena ga do ya ampe la jele klenye ya aucun pays d'Europe centré non qui bi treda luka yan sebeka moins de 5 ans au thé mais si gadala luka
i ka san 5 kɛ ka sɔrɔ ka sɛbɛnko ɲɛɲini yan o ka nɔgɔ Mali carte nina ye donc an ko me ka taa jami a ka bɔ yan mɔgɔ dɔw hakili ma anw ka sɛbɛn bi tiɲɛ an kunna i nalen kɔrɔ ko i sigi ya k'i muso ni denbaya ni ba ni fa ni burankɛ ni benkɛw k'i ko yen nɔ k'i sigi ya nɔgɔso la san 1 tɛ san 2 tɛ san 3 tɛ sisan b'a fɔ min f'i ɲɛna Burama kuma la sɔrɔ a bolo ma dɔrɔn kɛ n'i ka diɲɛlatigɛ ta en bas des euros anw maliyɛnw ta de ye quoi parce que ne bɛ se ka malo jimo k'a tigɛ maliyɛn jeune 100 o 100 Espagne yan nɔ 70 tɔgɔ yɛrɛ ma sɛbɛn école yɛrɛ la surtout k'anw ka taa n m'a fɔ jamana wɛrɛ dɛ n ka kuma in lamɛn n m'a fɔ jamana wɛrɛ mais Espagne kɔnɔ yan ani Italie imaw na yan nɔ 100 o 100 70 tɔgɔ yɛrɛ ma sɛbɛn école la o fɔ kɔrɔ bɛ kɛ min ye anw bɛɛ de ye misigɛndenw ni sagagɛndenw ni dugumakalan ni minnu sera k'u yɛrɛ prokoto ka na an 90% tɔ olu de yan anw si tɔgɔ ma sɛbɛn école la surtout an ka se premier année de tamana donc nin jamana in kɔnɔ dɔrɔn e bɛ ka diɲɛlatigɛ ta en bas des euros i bɛ en bas des euros kɔrɔ dɔn o ye kana daminɛ kan de la quoi i bɛ commencer k'a daminɛ kan de la i ma kan dɔɔnin dɔn i sɔrɔ ka dossier kow ɲɛɲini daminɛ i nana nacogo dɔn c'est la même chose donc e tɛgɛ bɛ taa da o dossier ka kuma o kuma pas moins de 5 ans bon olu m'o o sɛbɛn tɔgɔ ta k'o ji mɔ jɔw ta ye 6 mois Faransi ta yɛrɛ si kɔrɔ o bɛ daminɛ 6 mois la k'a renouveler o 6 mois tɛmɛnen kɔ ko o renouveler ko e fa jamana passeport t'i bolo ci te rends compte Burama Espagne ta ye san 1 ye o san 1 tɛmɛnen kɔ a b'i renouveler mais a tɛ renouveler ka passeport kɔ Italie ta o cogo de la donc o don o caman de ka papier tilala ka na tiɲɛ u bolo k'u sigilen to kan mais degun min b'an kan maji ala yɛrɛ de b'o dɔn i yɛrɛ san 2 kɛ yan n bɛ carte ɲini na ko ka sɔrɔ ka taa Mali la n dɛsɛra n ye dunan ko bɛɛ kɛ ka corriger siɲɛ 100 n taara ka taa corriger siɲɛ 5 solution ma sɔrɔ a la laban na toujours tiɲɛra ka tiɲɛ passeport primera n tɛ se ka taga yɔrɔ si passeport banna n dun b'a fɛ ka taa wakasi la n ka wakasi 2 n y'o de ta yan ka n da n dɛsɛra ka taa Mali la carte ɲini n'a ka problème pourtant n y'a dilan ni n ka passeport de ka n ka passeport da ani n ka wolosɛbɛn k'a dila i taara n kɛ Sikaso ka de ne taara tan n ko non n ko défaut bɛ ne ka carte ɲini na de ani bi tɛ o sɔrɔ k'o réglé o de kɛra n bolo problème yɛrɛ ye hakili bɛ se k'o ta cogo di i ye yɛrɛ tugu de ka mɔgɔw ta i tɛ si ka mɔgɔ administration bɛ baara kɛ téléphone bɛ bolo i bɛ message ci la sunkuru la e bɛ taga i bɛ taa Portugal kɛ e bɛ tɛ wuli la o administration bɛɛ bɛ ten de ani ala ye kira de Mario Masi o bɛ se ka bɛn cogo di adamaden bɛɛ bɛ baara kɛ téléphone yɛrɛ kan ka téléphone yɛrɛ de interdit Mali la baarayɔrɔ la fɛn fɛn ye administration baarakɛla ka téléphone interdit bɛɛ la ka connexion tigɛ yɔrɔ bɛɛ la a dɔrɔn connexion bɛ tigɛ sinon ye Mali papier bɛ tiɲɛ wallahi Masi hari ne taara préfecture la ne ka papier bɛ yen nɔ préfecture y'a lajɛ k'a fɔ passeport sɔrɔli a gɛlɛyara an bolo France préfecture k'a fɔ ko problème de carte nin na de don sisan préfecture y'a ɲini an fɛnɛ taara ne carte conseil ma na k'u bɛn ka papier ta k'a d'a ma sisan conseil de filɛ k'a fɔ tuguni ko ni fiche ɲini t'i bolo hari carte d'identité k'i t'a sɔrɔ tuguni i bɛna nin wolo papier ye k'a n'i ka passeport kɔrɔ ye ka na fɛn bɛɛ ye mais carte d'identité b'a fɔ k'u tɛ nin fiche ɲini ye ko n'o t'i bolo k'u tɛ se ka carte ta k'a d'i ma Masi ala ka nɔgɔya kɛ franchement wai Masi yan préfecture ninnu filɛ n'i ye n'a taara sɔgɔmada in na yanni jama bɛ yɔrɔ bɛ dayɛlɛ n'i ye jama ye i b'a fɔ non est ce que nin bɛɛ bɛ se ka ta cogo di mais e ka jɔ fana u ka dayɛlɛ fɔ ka baara daminɛ bi bɛ to i ka yɔrɔ la bi bɛ t'i ka yɔrɔ la n'i bɛ taa i ka fɛn de tiri i bɛ taa min bɛ taa renseignement ɲininkali kɛ e bɛ taa min bɛ taa i ka papier de déposer e bɛ taa non mais attends fɛn bɛ organisation de bila ni baara non mais a tɛ se ka lakali quoi aw ma bɔ sisan ka fasodenw ka kuma mɛn minnu sigilen don kɔ kan la
minnu ka baara tiɲɛna sababu la minnu bɛ yen ni u ka papiyew yɛrɛ tiɲɛna u tɛ se ka foyi kɛ u dalen don yen faransi ye somɔgɔw jigi b'u kan a bɛɛ kɛra fɛn min nɔfɛ ko kariti nina an ka jamana jangɛnɛ e ka kuma fɔlɔ dɛ a ka laban di yan dɛ walayi kariti nina ko bon ni ne kariti nina ko ni ko i b'a kuma fɔ dusukasi don quoi sɔnja de don parce que n'i y'a jateminɛ jamana min kɔnɔ on détourne des centaines de milliards par an o jamana tɛ se ka matériel sɔrɔ k'o bila ka consulaw kɔnɔna la olu ka se ka jamana kɔnɔdenw k'olu mago ɲɛnabɔ n'o kariti nina ye et puis ni min b'a ko kunna i b'a tɔgɔ dɔn ne tɛ a tɔgɔ ko Philippe ayi ne tɛ foyi fɔ nin tɔgɔ yɛrɛ kana nin tɔgɔ yɛrɛ fɔ yan y'an ka sanu nin tigilamɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ fɔli ma parce que n'i ye malien de l'extérieur ta bi k'a lajɛ ninnu bɛ des milliards et des milliards o de ladon jamana in kɔnɔ par an n'a fɔra ko olu ka baara bɛ taa tiɲɛ kariti nina de sababu la a se bɛ jamana ye k'a minɛn san jamana t'o baara kɛ et puis mun bɛ mɔgɔ yɛrɛ tɔɔrɔ jangɛnɛ depuis i ka papier ka ɲi fo papier bɛ taa tiɲɛ a bɛ fɔ k'i ka papier renouveler k'a ban papier renouveler tɔ i mago bɛ nina de la o fana tɛ sɔrɔ o tɛ sɔrɔ o t'o ye et puis mun b'i tɔɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ tunkarankew lafasa ko o conseil ala kama olu bɔ a la olu bɛ fɛn mun na yanni olu ka taa i ka mun na ya jɔyɔrɔ ɲini kɔ marché ɲini ne fanga min nana o bɛ t'o nɔfɛ boli ni sugu ni yɛrɛma ɲini yanni u ka maliyɛnw ka ko yanni u ka a ka t'olu ka ko ɲɛnabɔ ye i sigi kun ye kulu min yɛrɛ ko ye u yɛrɛ bɛ ɲinɛ o yɛrɛ kɔ ala kama olu to yen ka tugu olu to yen n bɛ fɛ ka mun fɔ quoi parce que n'i yɛrɛ quoi mɔgɔ ni mun kan ka k'i kumada ye n'o yɛrɛ k'i dun o de bɛ k'i dun k'i o bɛ ka balo la yɛrɛ de o de bɛ ka balo la quoi ça veut dire que tubabuw yɛrɛ b'a la k'a ɲini k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ka sigi ka na mais ne o papier yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ ka don i fa dugu papier a tɛ sɔrɔ o tɛ sɔrɔ ka di e ma foyi ko et puis affaire de don quoi ni mɔgɔ tɛ yen kariti nina ko fu don a b'u joli tu sais a b'u fari tasuma de don golokun kan quoi sinon i fa jamana o papier et puis ni mɔgɔ dɔw bɛ na u tɛ mɔgɔ minnu sugu dɔn olu bɛ wari d'u ma u b'a d'olu ma awɔ mun kama bon min b'a ko kunna jangɛnɛ k'a dusuma ka gon jangɛnɛ k'a ta dusumangoya da ye a n'a foutaise mɔgɔw la mais ne b'o de fɔ mɔgɔw n'i bilara jama baara la e ka bɔ a la ba i k'a lajɛ n'an y'i tɔgɔ fɔ mɔgɔ t'i tɔgɔ fɔ mɔgɔ t'i jamu fɔ mais n'i bilala jamajɛ baara la a tɛ wa Faransi Espagne i bɛ maliyɛn bɛ jamana o jamana bɔra ni tɔɔrɔlen ni degunnen don i ka séjour de bɛ taa tiɲɛ carte i ka fɛn bɛɛ de bɛ lanɔgɔ ka i ka baara bi jɔ kabini i bɛ mɔgɔ min bolo baara la a b'a f'i na ni papier an k'a kɛ tan fo ka n'a kɛ a ko bɛ ban pewu wa ni a dusumangoya yɛrɛ y'ala ɲuman vraiment nin kuma ala k'u sara quoi tari kuma filɛ nin ala k'u sara tɛ dɛ jangɛnɛ baara bɛ k'a kɛcogo la de parce que nin ko in an tɛna bila fo min voilà baara bɛ k'a kɛcogo la a kɛcogo la bon wala ni fanga yɛlɛmara dɛ ninnu dɔw kan ka ninnu kan ka k'u la wuli ka b'u place joona ka ninnu gɛn ka bɔ yen joona fasoden ka sɛbɛn a t'a sɔrɔ i ka baara bɛ tiɲɛ séjour bɛ tiɲɛ i bɛ baara min na a bɛ tiɲɛ i ka papier la renouveler a tɛ se ka renouveler ka sababu kɛ ko carte nina o carte nina i b'i sen don k'i bolo don a tɛ sɔrɔ ninnu bɛ k'u bunte k'u lawuli ka bɔ yen k'u fili a kɔgɔji ji la ye maliyɛnw taara ran jɔ consulat da la Faransi fo ka garage da kari a bɛ kari u yɛrɛ faso papier nɔfɛ o tɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ u takun tɛ maliyɛnw koyi u takun t'i ko dɛ u takun ka business n'u ka affaire de ye Faransi ye a banna c'est des hommes d'affaires kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ masi o de don koyi jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de don kɛlɛ o kɛlɛ bɛ Mali affaire étrangère kɔnɔna na bi kuluba an b'a f'u ɲɛna ni bɔli ko kɛlɛ de don masi i bɛ don affaire étrangère kɔnɔ pour que i ka bɔ ka mite ka taga extérieur la ka taa bila ambassade kunna c'est mafia de don donc n'olu fana taara olu bɛ t'o kɛ ni anw fana taara olu fana bɛ t'o kɛ jago ka taa mɔgɔw tɔɔrɔ ka carte mais mas bɔli dɔrɔn de ka di maliyɛn ye k'a fɔ ko n bɛ jamana wɛrɛ sanfɛ mais i taara kun min kama o ɲɛnabɔ sa u t'a kɛ sa u t'a kɛ o ɲɛnabɔ sa u taa baara wɛrɛw de kɛ u taa jagow ni fɛnw de la u taa business e ma dɔn tungala taga ka kɛlɛ ni ma mas i ma dɔn tungala taga ka kɛlɛ ni i ka papier dafalen b'i bolo papier a bɛ kɔrɔ de o date de b'a la y'an ka taa sugu la dɛ yan
Ya Jalo an bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo Tari Janginɛ Bravo maa min bɛ fasoden na ni u ka o mago salen don bi ka sababu kɛ nin carte ɲina ko in ye wallahi Ala de b'a da dɔn bon o to ya a dɔw b'u ta f'i ye f'i bɛ kasi i bɛ kɔfɛ Mali la yan i bɛ passer Mali la yan minnu bɛ baguw sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ taa extérieur la n'olu ka carte ɲina 6 heures i bɛ t'olu le jɔlen sɔrɔ Korofina fajiri bɛ jigin k'i to yen wa tile bɛ bin i t'a sɔrɔ o ye Bamakɔ yɛrɛ ye Janginɛ o ka misɛn e ko carte ɲina ko in yɛrɛ est ce que parce que ekɔlidenw to yen an ka ekɔlidenw fɔ parce que o yɛrɛ sa o y'a sun yɛrɛ o Mali yɛrɛ dugu kɔnɔ yan Bamakɔ yan i t'a sɔrɔ Tari n bɛna a business de f'i ye o mais business de don moi pour que tɛgɛ ka da carte ɲina kan a y'a ka jugu n'o ye attention 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 nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission aw minnu bɛ ka jɛmukan min lamɛn sisan an bɛ ka segin a kan de n'an kɔ ma rediffusion ani ce a ka lamɛnniw la Radio Bamako 24 o tɛ carte ɲina yan n'i bɛ passeport dilan Mali kɔnɔ yan u b'a fɔ ko nina a n'a carte d'identité sɔrɔli i bɛ taa ara minɛ yɔrɔ sɔgɔmada fɛ n'i tɛ mɔgɔ dɔn polisi la i bɛ taa ara minɛ sɔgɔma ni heure dɔ y'a sɔrɔ i ma se i tɛ carte d'identité sɔrɔ bilen o ye ka o tile journée bannen i bɛ tila ka segin ka taa o Korofina kelen na ka taga o carte ɲina fana maɲumantɔ ko daminɛ i dun b'i ka jamana kɔnɔ yan o tɛ sɔrɔ o de bɛ i b'a kalama o de y'a dabalibaba t'a sɔrɔ a dabalibaba yɛrɛ ye mun ye Burama Mali kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ joli bɛ mun tɛ baara la k'a fɔ k'an tɛ se ka matériel san c'est une question de mauvaise volonté mauvaise volonté do kɛ matériel ko de la mauvaise volonté c'est manque de considération o ka jan sa matériel ko tɛ sa carte de presse min b'an bolo ani carte ɲina dilancogo bɛɛ ye kelen o tɛ kelen yan a biométrique tɛ ɲina yan nin fana biométrique a dilancogo danfara foyi t'u cɛ bon o sɔrɔ ka di tan cogo min na munna u tɛ carte ɲina yɛrɛ y'an ka carte d'identité an ka carte d'identité don ale de b'an ka sɛbɛn bɛɛ kan mais a tɛ sɔrɔ bon transition de kan ka kɛ sababu ye ka nin bɛɛ balolen ka bɔ yen ne ko fajiri jiginni i ma deli ka se Korofina Janginɛ n ko n b'a kalama de Burama walidenw de bɛ ara minɛ carré kɔnɔ cɛw ka aran bɛ yen musow ka aran bɛ yen denmisɛnninw ta bɛ yen i yɛrɛ ka jamana handicapés ta bɛ yen a bɛɛ de bɛ yen a bɛɛ de bɛ yen handicapés ta bɛ yen cɛkɔrɔbaw ta bɛ yen musokɔrɔbaw ta bɛ yen denmisɛnninw ta bɛ yen Masi ne ye min kɛ Madina ka carte ɲina récépissé nɔfɛ i b'a dɔn o ye Mali ye yan Mali la yan nɔ ka wolo Bamakɔ yan ka taa o ka carte ɲina wa carte tɛ bɔ o la fosi dɛ Masi u bɛ fiche nin dɔ dɔrɔn de d'i ma pour les fiches individuelles des enfants de 0 à jusqu'à quel âge jusqu'à avant 18 ans voilà avant 18 ans moi c'est un problème ne ye ɲani min ye ɲɛna ne yɛrɛ de b'a dɔn c'est une question de mauvaise volonté o dɔrɔn de don bon transition kan ka nin o kɛlen don maliyɛndenw yɛrɛ u kɛlen don k'an ka papier bɛɛ lajɛlen sɔrɔli siri carte ɲina la ni carte ɲina t'i bolo i tɛ se ka fosi sɔrɔ alors que ni polisikɛ bɛra n'i ye carte ɲina yira la a b'a fɔ ko carte d'identité k'a tɛ carte ɲina minɛ polisi dɔw b'o kɛ yan ayi o y'i yɛrɛ nɔ ye walayi o y'i yɛrɛ hali bɔlɔntanaw walayi o y'i yɛrɛ nɔ ye polisi ka tɛ carte ɲina minɛ polisi b'a f'i ye ko carte d'identité walayi o y'i yɛrɛ nɔ ye alors que wagati kɛra a fɔra ko ka carte d'identité supprimer ko k'a kɛ carte ɲina dɔrɔn polisi k'o fɔ ne ma walayi o y'i yɛrɛ nɔ ye mɔgɔ ye cogo fana carte ɲina i tɛ a ta minɛ i ka baaratigɛ sara nɔgɔya kuma t'o kɔ sinon bɔlɔntanaw ka bɔlɔntan bɛ tiɲɛ minnu bɛ taa kalan na o kalan bɛ ta ka dɔw to yan kalan bɛ ta ka dɔw to yan o ye Mali yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ Faransikaw ka kɛ to o ye Mali yɛrɛ kɔnɔna ye yan donc carte ɲina ko in c'est une question de volonté ni jamana y'i jɔ a jɔyɔrɔ la diɲɛ don o don a bɛɛ bɛ ban mais ne ma min faamuya Masi i bɛ taa u b'a f'i ɲɛna ko non ko carte ɲina tɛ dilan yan ko carte ɲina bɛ taa Faransi de ko carte ɲina bɛ na ka bɔ yen de n'a fɔra ko yen mɔgɔw fana bɛ yen ko olu m'a sɔrɔ Masi min bɛ ne tɔɔrɔ o bɛɛ ye wari dun cogo dɔrɔn de ye Masi min bɛ ne tɔɔrɔ Masi tungalataga ka gɛlɛn baara tiɲɛni ma n'a fɔra k'i ye yen n'a sɔrɔ maɲumantɔ ko la a baara yɛrɛ tɛ sɔrɔ a baara tɛ sɔrɔ o baara min fana sɔrɔ papier tanya ka taa o baara tiɲɛ i bolo jamana wɛrɛ sɛbɛn sɔrɔli ka gɛlɛn mais e yɛrɛ faso ta e ka dɛsɛ k'o sɔrɔ i barajuru bɛ yɔrɔ min na o ka dɛsɛ ka di e ma o sɔrɔ Mas mun bɛ ne dabali ban nin bɛɛ la awɔ i tɛ taa carte ɲina
problème na togo si la n'o ma fɛn dɔ sɔrɔ ka fɔ fɔlɔ min kumara i ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min latɛmɛ a ko problème ni fitinin dɔ i n'a fɔ fɛn dɔ de kan ka falen erreur ni fitinin dɔ de kan ka falen ale ta la ko f'a ka na Bamakɔ ko ka n'o régler i ti taa kuma si quartier na baara la a b'a ka baara la France walima Espagne o b'o la ko kana Mali la ka n'o falen o bɛɛ y'ale retour ye joli Masi ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn a bɔra France bi a filɛ ni Mali la yan nɔ a y'a préféré ka jɛ France kɔ yen nɔ ka segin ka na a bɛ k'a ka passeport kɔnɔ ni passeport bɔra a bɛ segin ka taa a y'a préféré ka na ka passeport dilan Mali la yan ka sɔrɔ ka segin ka taa a n'a den a fɔ an ka jamana in na tout temps parce que yan fana ale b'a préféré sani ale ka baara ka tiɲɛ ale ka congé ta ka boli ka na ka na ko ne ma kunna yan k'a tɔgɔ de ko Philippe ne m'a kunna yan k'a dusuma ka gon ko Philippe u ka fumale ka mas ayi transition de kan ka kɛ sababu ka ninnu bɛɛ dégager ka bɔ yen u bɛɛ dégager ka bɔ mɔgɔw da la bon n'i taara ɲininka a bɛ kuma dɔ sɔrɔ k'o f'i ye awɔ mun bɛ kuma dɔ sɔrɔ k'a fɔ bɛ nin gɛlɛya kan a tɛ mɔgɔ ka carte dilan ka dun mɔgɔ ka papier u mago bɛ ka sa n'i y'a ta k'a lajɛ Masi corona in yɛrɛ la mun na maliyɛnw y'a santi Mali yɛrɛ sirilen don tunkarankew de la aventurew bɛ min jɔda min na yan nɔ wa Masi carte ɲina in filɛ n'i y'a ta 100 o 100 a 80 erreur dɔ b'a la ni cɛ don u b'a fɔ k'i ye muso ye n'a sɔrɔ si tu es un homme maintenant n'u ko k'u b'o sɛbɛn i b'a sɔrɔ u bɛ se k'a sɛbɛn cɛ tɔgɔ kɔrɔ ko femme olu erreur fɛn fɛn b'a la i b'a sɔrɔ n'i tagara u b'a fɔ u b'i ka fɛn rejeté ko mɔgɔw de taara minnu tɛ baara in yɛrɛ ɲɛdɔn k'olu ta k'u bila u t'a ɲɛdɔn u bɛ kɛlɛ de kɛ pour que u ka bɔ affaire étrangère la yan nɔ k'u mite dugu ninnu na a bɛ se ka baara kɛ cogo la o ye kɛlɛ de i b'a fɔ nouvelle technologie ko jamana wɛrɛw don mais Mali tɛ i m'a dɔn ni carte ɲina bɔli kan ka kɛ ça c'est à la seconde cɛ ni muso mɔgɔ wɛrɛ bɛ fili o la wa sexe masculin sexe féminin e bɛ taa masculin yɔrɔ la ka taa féminin sɛbɛn cogo di o bɛ sɔrɔ cogo di i b'a sɔrɔ 18 ans ou 20 ans dɔ bɛ yen o b'a sɔrɔ u y'o kɛ fo 95 ans k'a sɔrɔ a tɛ kɛ ni wolosɛbɛn ni carte d'identité tɛ o dalen don u ɲɛkɔrɔ o bɛɛ la u bɛ fili Masi ka mɔgɔw tɔɔrɔ ten u yɛrɛ u k'a lajɛ olu sera yen nafila la cogo min na olu y'a sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na minnu bɛ yen nɔ ani du minnu sirilen don u la u k'a kɛ Ala n'a kira yɛrɛ de kama u k'a lajɛ u ka mɔgɔw ka papier d'u ma u k'u ka baara kɛ u tɛ deli koyi ci yɛrɛ de bɛ di n'a fɔra ko foyi ma olu ka baara tiɲɛ fasoden ka hakɛ dɔ de don hakɛ de concours mana dabɔ baara don n'a fɔra k'u ka baara ma tiɲɛ ko parce que ko u bɛ jamana min na ko papier t'u bolo yen o m'u ka baara tiɲɛ dɛ fo u yɛrɛ bɔra dugu min na o papier de ye olu ka baara tiɲɛ Masi nin fɔ ka gɛlɛn dɛ bon ne bɛ mun fara nin kan maɲumanko don minnu bɛ ka ɲɔgɔn tɔnsi bɔ maliyɛn électeurs u kuma da nɔfɛ a ɲɛmɔgɔ ninnu wa olu to yen sa olu ta ye nakɔ de olu bɛ ka nakɔ de la u bɛ ka balo mɔgɔw tɔgɔ de la ne bɛna mun fɔ e k'a lamɛn ba ye an bɛ bɔ nakɔ in minnu bɛ yen k'olu de bɛ ka ɲɔgɔn tɔnsi bɔ ne de bɛ maliyɛn électeurs kuma da ye ne de don u k'a lajɛ u ka nin ɲɛnabɔ ni mun ma se ka nin ɲɛnabɔ i k'i nɛ minɛ ka bɔ a la maliyɛn minnu bɛ ko kan u ka degun tɛ ninnu ka ko ye sa u ka degun tɛ ninnu ka ko ye ninnu m'u ka jɔyɔrɔ ɲini de la i m'a ye u tɛ kɛlɛ la gouvernement ko ni fɛnw na yan u b'o la yan u tɛ CNT ko kɛlɛ la u ka foyi tɛ u ka nin ɲɛnabɔ fɔlɔ ninnu ka foyi tɛ maliyɛnw ka ko la kɔfɛ ni mun ye nin ɲɛnabɔ n tɛ nakɔ de ye a bɛ d'i ma mais et puis nin ko in problème ye min ye quoi tiɲɛ yɛrɛ la Mali ko bɛ ɲini ka na se ni mɔgɔ mun t'a ɲɛnabɔ an bɛ Ala deli walayi ni mun ka kɛ Ala k'o da i kan quoi parce que mɔgɔw tɔɔrɔ quoi mɔgɔw ka denbaya dayirimɛ de sigilen don kɔfɛ mɔgɔw ka baaraw bɛ ka tiɲɛ baaraw bɛ ka tiɲɛ ka sababu kɛ e manin kelen ye ou bien mɔgɔnin fila dɔrɔn Philippe n'a bɛ yɛlɛma a ka yɛlɛma n'a tɛ yɛlɛma yɛrɛ ani mun ka k'a la ayi don o don sa juma o juma an bɛ fatiya ta ka yan o de don dɛ juma o juma an b'a fili sa dɔw an b'a gosi dugu ayi juma o juma an bɛ fatiya ta ka yan o de don an bɛ mɔgɔw tɔɔrɔlen don mɔgɔw tɔɔrɔ la jamana in tɔ sera n'a ye dɔw kɛ k'a kɛ n'a tɛ ɲɛ an bɛ danga kɛ n'a tɛ falen a ka falen an b'a deli a ka falen bon transition waati de sababu ye ka nin bɛɛ dégager ka bɔ yen ka na ni mɔgɔw ye faso kanu bɛ minnu na mɔgɔw hinɛ bɛ minnu na minnu b'a waati de tunkarankew ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ minnu b'an ka degun dɔn k'olu ta ka na carte ɲina ko n'an tɛ se a la an ka bɔ an ka papier la an tɛ se a la an yɛrɛ sɛgɛnnen don a ko Mali la yɛrɛ mɔgɔw ka lafiya ni mɔgɔw ka lafiya tɔɔrɔlen don a ko la. a daminɛ an kun ye delila la yan a daminɛ an kun ye delila la yan
kaba ko tɛ ya ke deli k'i kana carte ɲinina kɛ n ko o de bɛ o wagati ka yala k'an ɲini Jagine de b'o wagati de erreur dɔ kɛra dɔ bɛ ka corriger cogo t'a la o erreur corriger cogo de t'a la o caman de bɛ o de kɛra problème ye alors que carte ɲinina yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ problème na o de problème y'o de an filɛ nin yɔrɔ min na bi carte ɲinina yɛrɛ bɔli kan ka kɛ ko carte a bɔli kan ka nɔgɔya ni k'i jɔ dɔrɔn k'a d'i ma k'a kɛ ka bɔ machine kɔnɔ k'a d'i ma parce que nin b'a fɔ carte nin y'an ka carte d'identité de ka t'o ko kɛ i b'a fɔ France visa ko affaire d'état ayi k'i b'a fɔ France visa ko a tɛ sɔrɔ wala i yɛrɛ ka faso papier i t'a sɔrɔ wala a kɛra ko France visa o tɛ France visa ye o ye France visa ye an ko carte une semaine 2 semaines i b'o k'a nɔfɛ ayi masi e m'a faamuya ko hali rendez-vous yɛrɛ fɔlɔ pour que ka na ambassade la o de sɔrɔli yɛrɛ ye problème ye fɔlɔ cɛ o de fɔ ka sɔrɔ kɔfɛ sisan o rendez-vous fana nana commencer ka sɔrɔ dɔɔni o dɔɔni e ɲɛ t'a la u taara kɛ ka consulat dafa fo carré kun mɔgɔw tɔɔrɔlen wɛrɛ tɛ yen o kɔrɔ ko baara de tɛ ka kɛ o ayi baara nana u bɛ ka digi de Jagine consul ninnu u bɛ taa ko wɛrɛ de la quoi min tɛ fasodenw mɔgɔw agenda wɛrɛ de b'u bolo u b'u ka wariw minɛ k'u sigi bon nin bɛɛ de kan ka dabila nin bɛɛ de kan ka jɔ mais pour que k'a f'i ɲɛna corona kɛlen masi a ye maliyɛn joli sɔrɔ yan wallahi bon n'i y'a caman lajɛ masi wallahi a papier ɲinina ka ca n'a contingent a papier ɲinina ka ca n'a a tila bɛɛ y'o ye i bɛ to maɲumatɔ ko la i ka baara bɛ tiɲɛ yen fɛ i tɛ papier sɔrɔ donc ala minɛ dɔrɔn i ka wari ta i ka na ala minɛ i ka papier ɲini ka t'i ka baara kɛ o tari o fana tɛ laban o se tɛ bɛɛ ye ni tɔɲɔ ma bɛ nin dan dɔn maa tɛ nin dan bon ni tɔɲɔ bon jamana bɛɛ b'i ta sɔrɔ nin na e kelen sababu la jamana bɛɛ de b'i ta sɔrɔ mais gɛlɛya tɛ nin yan ni olu ma baara kɛ masi an tɛ balo koyi aventure bɛ ka an tɛ balo an fɛ yan u t'o de kalama u bɛ min na dɔn mɔgɔ b'a da dɔn mɔgɔ t'a da dɔn carte ɲinina a tɛ sɔrɔ an yɛrɛ faso papier a tɛ sɔrɔ masi n ko irusikaw bɛ n'u ka passeport kɛ an ka segin ka taa olu na n'u ka passeport bon ko nin bɛɛ de kan ka dégager ka bɔ yen Mali kura n'an ko ka jɔ nin bɛɛ de bɛ dégager ka bɔ yen u bɛɛ gɛn u bɛɛ bɔ yen bɛɛ a consul o a min bɛ a carte ɲinina dilan yan u bɛɛ gɛn ka bɔ yen kana ni mɔgɔ kuraw ye an bɛ min mɛn ko vraiment an bɛ yan n tɛ ka se ka papier sɔrɔ ka baara kɛ f'an ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn arranger ka jamana wɛrɛ papier ko olu kɛ ka ɲɔgɔn arranger ka baara kɛ n'a fɔra ko o papier yɛrɛ sɔrɔli tilala ka na nɔgɔya ni i yɛrɛ i faso ta ye masa ko k'a ko bɛɛ bɛ jɔnni de ka bolo kan ko Philippe an bɛ je cini kɔ la ɲinɛ wa ya an ka taa Jagine ko i ka maaw k'u bɛna taa grève la han ne ka maaw jɔ yentem yentem bɛ yen de kana nin fɔ sa yentem bɛ yen yentem bɛ yen Jagine sabali Yakuba ka tilen n'a ka jama bɛ yen u bɛ taa min u bɛ Mali la yan komi u ma ye M5 ko la e bɛ k'a fɔ o de la ayi o tɛ koyi komi u ma ye M5 ko la u ka gɛlɛya jumɛn ye an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ u y'u bɔ waati jɛ u ka gɛlɛya ye jumɛn tiɲɛ yɛrɛ ko gɛlɛya bɛ fɔ ka ban komi nin ko kɔni ni ne ye ko ta dɔrɔn ne bɛ politiki suma de mɛn a fɛ ayi e k'a fɔ sa dɔɔni fɔ a la dɔrɔn ayi ne ye ko ta dɔrɔn mais a ko mun b'ale la ko mun b'a na ka tɔnmɔ o la wulikajɔ kɛra Mamesa wulikajɔ kɛra an ye système y'a la wulikajɔ kɛra sa o kɛra M5 ko la an y'olu y'a la u ye wulikajɔ kɛ k'u ka hakɛ k'u ka ta ba la o waati bon jamana bɛ transition yɛrɛ la waati min na n ko ka laɲini dɔ la n ko fɛn b'a la CNT ko ka mɔgɔ 13 di olu ma CNT kɔnɔ n'o b'a la ninnu ka laɲini UNTM ka laɲini a b'a la olu ka kɛ comité de transition o b'a la kana nkalon da la sa ni ala cɛ b'a la o tɛ se ka kɛ sa u b'u ka hakɛ ɲini na ayi Brahma kana wallahi a b'u ka laɲini Brahma kana ninnu di maaw ma bi sɔn ayi a b'a la k'a bɛ laɲini na mu CNT ko de kɛra ne ko o tora mun de y'an sɔrɔ de foyi m'an sɔrɔ foyi de m'an sɔrɔ an bɛ Mali kelen min kɔnɔ dɛ o de don wallahi foyi donc Mali kura ko procès ayi an bɛ a fɔ Mali kura Yakuba ka n bɛna min f'i ye Mali kura olu tɛ k'anw mɔdenw ɲɛna anw mɔdenw a tɛ k'olu ɲɛna Mali kura
Allahu tiɲɛna baara don Mali kura Masi UNTM ni wulila k'a bɛna greve a ka doléance kɔnɔna la doléance la laɲini dɔ b'a la ko fɛn min ye CNT k'olu ka place dɔ sɔrɔ kɔnɔla la k'olu n'a ka kan n'a ka kan Masi i tɛ UNTM fɔ fɔlɔ wa UNTM yɛrɛ ye jumɛn baarakɛlaw ka tɔn tɛ de baarakɛlaw ka tɔn Union nationale des travailleurs du Mali ayi ça c'est Union nationale des défenseurs des droits du Mali k'u bɛna taa Union nationale des défenseurs des droits yawa ka kile ko n'arɔ bɛna taa min fɔ CNT la CNT kɔni na olu kɔni ka olu jɔ olu ka mun de bɛ CNT la u taa baarakɛlaw ka hakɛw fɔ u taa baarakɛlaw ka hakɛw fɔ olu ka syndicat tɛ olu ka hakɛ tɛ se ka fɔ yen fɛ yan société civile don mais tiɲɛ yɛrɛ la Yakuba Kakile a n'a ka jama ni sanu y'a don kuma jɛ a bɛ kɛ zira ye a bɛ kɛ zira yɛrɛ a bɛ kɛ zira yɛrɛ e ko nin ma kɛ fuga yɛrɛ a kɛ ɲini Masi ça c'est politique non a kɛ ɲini bon an t'a fɔ ko politique o politique suma kɔni b'a fɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la politique suma b'a fɛ non kabako don quoi ne ma d'a la ko UNTM bɛ taa grève la transition yɛrɛ kɔnɔ est-ce que u bɛ jamana sumalen grève bɛ sangala waati min na grève bɛ sangala waati min na aw ma ka grève u mankan da école maître bɔra yan aw ma bɔ ka fara M5 kan dɔgɔtɔrɔw bɔra yan mɔgɔw bɛ grève kɛ en solo walahi en solo tɛ en mono ne dabali banna ninnu na quoi o tɛ ni mun ye mun syndicat ye a kɛ ɲini ye tiɲɛ dɛ an kana ɲɔgɔn dɛ u ye mun fɔ mais ne bolo transition in kɔnɔ i b'a kalama quoi an bɛ kuma dɔw fɔ kuma bɛɛ ne bɛ sigi kuma in kan quoi hali ni dimina n b'a bila bɔlɔlɔ kan le ridicule ne tue plus dans ce pays quoi Mali la yan maloya tɛ hɔrɔn faga maloya tɛ maa dɔw faga sinon hadamaden wagati dɔ bɛ se i b'i da de i b'i kɛ sew k'i kɛ sew k'a kɛ i b'a fɔ ko ni gɔngɔrɔ firila ji la a mankan i b'i kɛ tetew toru b'u mada u t'u mada i fana b'i mada ten bon ne bolo UNTM kan k'o de kɛ à faire preuve de responsabilité face à l'histoire transition kɔnɔ an y'an bɔ kuma jɛ an ni M5 non revendication jumɛn bɛ yen olu bɛ ka mun fɔ ko M5 m'a fɔ non tiɲɛ la u bɛ fɛ ka n kɔrɔ don transition in sen na minɛ o dɔrɔn de don i b'a kalama k'a ma bali ne la depuis don min na Oklé bɔra ka kuma ni UNTM mɔgɔw ye Oklé jaabi Burama kabini ne ye nin kalan ka nin kibaruya sɔrɔ n'u b'a la k'a fɔ ko ayi Oklé bɛ ka mun kɛ o t'a kɛcogo ye ko droit de l'homme yɛrɛ y'a jira k'a fɔ Oklé bɛ ka baara mun kɛ o t'u ka baara kɛcogo ye hali n'o bɛɛ fɔra mais mɔgɔ o dɔ la mɔgɔw ma ko qui se sent mort chez mouche o tɛ tiɲɛ voilà donc k'a fɔ UNTM ye ne m'a fɔ u bɛ ka mun ɲini k'u n'a man kan mais ni sanu y'a don kuma ye a bɛ kɛ zira ye a bɛ kɛ zira ye dɛ a bɛ kɛ zira ye mais u fɛnɛ u b'u jɔ fɛ mais maa minnu bɛ tugu kɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ jigin olu de la ne ko tɔn fanga b'a la koyi ale ma ko fanga t'a la dɛ fanga min bɛ tɔn in na a fanga ka bon fo ka taa fɔ ne ma ko fanga t'a la dɛ nka tanu y'a don kuma ye a bɛ kɛ zira ye don kuma jɛ dɛ voilà politique kasa bɛ nin fɛ kojugu u ka nin baarabila in o kɔni n'u ko k'u b'a kɛ non politique c'est pas pour défendre c'est pas pour réclamer des droits c'est pas pour défendre l'intérêt c'est pas pour défendre l'intérêt des jamana yɛrɛ ka tagaɲɛ intérêt ɲini tɛ nin ye yɛrɛ ko ɲini nin article 39 ma kɛ yan voilà ninnu b'u k'u yɛrɛ de ɲini n'u b'u k'u yɛrɛ ɲini donc a b'u bolo sinon nin tɛ jamana ye dɛ nin tɛ jamana ye jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ wagati min na an y'olu ɲini ka dɛsɛ an y'olu ɲini dɛ UNTM ɲini na yan article 39 hali n'a y'a sɔrɔ o kuma u b'a la ko ne tɛ nin bila hakɛ ɲini u ko ko u ma sɔn ka article 39 fɔ dɛ ko a déséquilibré la k'olu tun ye kɛlɛ kɛ ko k'a équilibré ko mais ko kɛlɛ kɛlen kɔfɛ ko dɔw wulila tuguni ko k'a déséquilibré i y'a faamu mais o kɛlɛ kɛ wagati munna n'i kun y'a jira k'a fɔ fanga min bɛ o wagati a bɛ ka mun kɛ nin ye an ye kɛlɛ min kɛ don tɛmɛnenw na o kɛlɛ ni n'aw ye nin kɛ tuguni an bɛna wuli a kɛlɛ mun na olu m'o fɔ. e bɛ k'a fɛ ne tɛ ka nin bila kɛlɛ ne tɛ ka nin bila hakɛ ɲini yɛrɛ min na o. hakɛ ɲini ni ne y'o de fɔ. tɛ hakɛ ɲini o. olu tun kan k'u transition in bɛɛ kɛ. ça c'est juste pour déstabiliser ne kɔni n'i ye ne ɲininka dɛ ne hakilina c'est juste pour déstabiliser la transition. c'est tout c'est politique c'est pour déstabiliser sinon bɔ kumaw kɛra mun na i ma bɔ yan.
bɔnikɛlaw bɔra olu bɔra yan minnu mago b'u ka hakɛ la olu bɔra k'a fɔ min bɛ yan a tɛ k'an ka baara kɛ a ka taa walima a k'an ka hakɛw d'a ma olu bɔra ka kuma bɛɛ y'u dɛmɛ a la yan. majɛ bɛ transition a ko bannen kuma gɛlɛyaw b'a la gɛlɛyaw b'a la gɛlɛyaw bɛ transition baara in na kosɛbɛ. Voilà une occasion pour nous de réclamer un quota de 13 représentants au nom de son organisation au sein du Conseil national de la transition. U ka mun de bɛ yen Masi o kuma in de bɛ ka ne tɔɔrɔ mɛnɛ 13 représentants 13 UNTM dɔrɔn. Fɛn tɛ yan sama fagara o bɛ sarako kɛlɛ de tɛ yen sisan an ka maa damadɔnin ta bon an ka maa damadɔnin ta u bɛ se k'a ɲini u b'a ɲini n'u n'a ka kan. allo allo nba somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu Fofana mɔgɔ bɛ k'a ko yɛlɛma kɛra yɛlɛma ma kɛ koyi a ma kɛ hali dɔɔni i bɛ ka kɔni u ye i bɛ ka lafiya de dɔrɔn k'a dabɔ kuma na n'o tɛ i bɛ ka système de bɛ ka jamana in mara wallahi tan don yen tɛ mɔgɔw ka nin politique an ye nin faamu koyi ka M5 to a ka kɛlɛ la aw ma na o i bɛ ka a président wele a ɲɛmɔgɔba ya fo a ka se journalists ye kuma min fɔ kan an y'o mɛn koyi o mɛnna ni min fɔ u ye sabiri jamana in n'a ɲɛna an bɛɛ de don koyi minnu fana bɛ ka jamanadenw jɛ carte ɲini na kɔfɛ sabiri a b'u kɔnɔ ko sabiri k'u bɛ ka nin kɛ jamanadenw de la u bɛ ka nin k'u yɛrɛ de la koyi wallahi ni i ye mɔgɔ min bɛ kɔ kan a kelen bɛ mɔgɔ hakɛ min balo Mali kɔnɔ yan dan t'a la jamana tɔw b'a ɲini ka wuli yɛrɛ u ka jamanadenw ka papier ta ka taa d'u ma u tɛ déplacer dɛ wallahi u bɛ wuli de ka taa d'u ma wallahi ni e taw bɛ taa aran jɔ e ɲɛ kɔrɔ o y'i ka fɔko de ye wallahi Ala tɛ barika b'i la abada fo ka min kɛ i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ ni salayidenw bɛ tila k'a feere k'a don bari la yan wallahi tan don dɛ Ala ka tile hɛrɛ an b'i fo Fofana kuma ɲɛna 20 18 65 jangine yubandaw b'a nɔfɛ han a bɛ i n'a fɔ fari jo la Ndaw Yuba allo ça va yɛrɛ don baasi tɛ yen baasi t'i la nba masfaraka kuma kan sɛgɛn tugun a kun bɛ k'i sɛgɛn Ala ta na alhamdulillah tabarikala o bɛ bɛɛ fo n bɛ Dieu fo ne Imam Bugula fo ne Jangile fo ka Kari fo Imam i yen tɛ mɔgɔ ninnu i tɛ foyi baara la ni fanga kɔrɔ ka baara tɛ ouais ne bɛ se k'a fɔ fanga kɔrɔ n yɛrɛ moi-même j'en fais partie mɔgɔ filɛ nin ye mɔgɔ t'i ka intérêt personnel an n'o bila intérêt général ɲɛ siga t'a la o de bɛ kelen k'an ka jamana in jɛ et ɲɔn tɛ M5 wulila yan revendication foyi tɛ n'olu bɛ na min kɛ ni M5 ma kɛ mais olu bɛ wuli o wagati k'a fɔ k'o ye jamana kɔnɔdenw ye k'olu dɛmɛ wagati la k'olu bɛ na wuli ka revendication dɔ kɛ juste que u bɛ fɛ ka fanga in sɛgɛn de pour ne pas que fanga in ka baara kɛ a ka fɔ k'a fɔ ko ko buwa min taara ja buwa yɛrɛ tun fana ka fisa ni ninnu ye ko a dabɔra a kama de ne bɛ min fɔ jeune ti mɔgɔ pouvoir min bɛ yen sa bandaw a n'a ka mɔgɔw il faut que k'u jija u k'u hakiliw dayɛlɛ kosɛbɛ hakili bɛ kuma kan parce que hali n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw don a filɛ ko mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin a bɛ mɔgɔkɔrɔba ladi ko mɔgɔkɔrɔba bɛ denmisɛnnin ladi cogo min na o de ka kan ka kɛ siga t'a la ni min f'u ɲɛna u k'u ɲɛ yɛlɛ u ka jamana in lajɛ et puis min fɔlen d'u ɲɛna fana u ka tɛmɛ o sira fɛ joona joona ni Ala sɔnna ma u ka t'u ka déclaration kɛ parce que n'u ma t'u ka déclaration kɛ o de bɛ na ni nin bɛɛ ye Ala ka jamana kisi ma ya Rabbi n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fari commencer ka fisa alhamdulillah Ala ka nɔgɔya kɛ ka fari ka jagabɔ ya jalo maa kelen ta maa kelen allo an cɛ n tɔma i cɛ ta ne ko fari man di n na o i fɛnɛ
Ni y'a waati wallahi ala ka nɔgɔya bon n'o bi alhamdulilayi bi ka fisa ka ban pewu bɛnkɛ fɛnɛ k'ala ka banabaatɔ fiɲɛ bɔ ya rabbi vraiment n'ale ye ɲɔgɔn wele an bɛ ɲɔgɔn kalama tabarikala Bɛnkɛ ko ka foli k'a ye bon cɛ kuma jan wɛrɛ t'anw fɛ komi an bɛ arajo lamɛn mais an tun tɛ se ka wele de kɛ yɛntɛmu n tɔma jamana in na n'an ma tɔgɔ fɔli kɛ a ma ɲi koyi k'u ka katile k'u ka catiribɔ dabila a tɛ sa parce que ni nin kɛra sisan i b'a dɔn olu bɛ fɛ ka min kɛ n'u m'a dabila a kalo a ti ku sɔrɔsiw ka fanga la a ma ɲi dɛ a ma ɲi il est temps sɔrɔsiw yɛrɛ de ka a ko kunbɛn n tɔma ni quartier ko komi waati banna ka ban n tɔma ne ye baara kɛ min na i b'i jɔ ani quartier na de ye kelen an ka quartier voilà a bɛ bɔ même pas 10 minutes i photo bɛ ta a n'u ka don ka n'a d'i ma a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ sigɛriti kelen min n'i tɛ se ka sigɛriti lɔn kelen min k'a ban n'u ma nana ye n ko hali sisan u bɛ k'a di école privée ma école privée la i b'a ye a machine bɛ olu bɛɛ bolo bɛɛ b'u ka écoledenw ka carte d'identité dilan n'a ye biométrique o ka bɔ yen a b'o carte i bɛ t'i sigi u b'i photo ta un mois o carte bɔ ka d'i ma carte biométrique tɛ o don walayi o don u ka lajɛ sa u ka hinɛ mɔgɔw la sa hinɛ mɔgɔw la walayi merci an b'i fo merci Cheikh dakuruɲa kelen maa se ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo donc k'ala ka juma hɛrɛ k'a d'an ma ya rabbi Tari Burama k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen don Peace FM ka grand direct la ko ni kunnafoni ni kun faralen don an bolo ka da u tulo kan bi ye juma ye an bɛ dugawu kɛ Mali hali bi ala k'an bɛn kelen ma ya rabbi Jangene kuma tɛ Burama ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ fili b'u ye a ka sabali carte ɲini a k'a di mɔgɔw ma mɔgɔw ka t'u mago dilan n'a ye a dabɔra o de kama Mali ko de don ala k'a ɲɛ ka di an ma ka bɛɛ fo ala ka Mali kisi ala k'a to ɲɛmaa minnu bɛ an kunna bi Mali kura a dilanni a ka don u kunna maa minnu b'an ka consulat la n'u tɛ ka faso baara kɛ a kɛcogo la maa minnu b'an ka carte ɲini dilayɔrɔ la n'u tɛ ka baara kɛ a kɛcogo la maa o maa de bɛ yen k'e kɛlen don garan ye ka don faso sen na k'a bɛɛ lajɛlen bali ye ka bɔ yen ka na ni maakuraw ye faso kanu bɛ minnu na ala ka Mali kisi wassalam